फ्लैग ऑपरेशन करता है, बेबुनियाद इल्जामात पाकिस्तान पर आयद कर देता है, बगैर सबूतों के प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस वक्त भी इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और जो सिंध तास मुआहदा है उसको भी बजाते खुद उन्होंने अपनी तरफ से मुअत्तल कर लिया कि जो शिक 4 है उसमें उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि कोई भी फरीक अपने तौर पर उसको खत्म नहीं कर सकता। तो इसके किस तरीके से पाकिस्तान इसको टेकअप करेगा इंटरनेशनल कोर्ट? देखें, पाकिस्तान को ये इनको फौरी चाहिए कि इमरान खान को ये जो है रिलीज करें, फौरी चाहिए कि इमरान खान को जो है ये मीटिंग जो हो रही है सिक्योरिटी काउंसिल की इनकी उसमें शामिल करें, क्योंकि इमरान खान की आवाज़ ही इसको कौम को मुत्तहिद कर सकती है। देखें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो उन्होंने किया है, पहले भी किया था पुलवामा पर, अब भी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या वाकई जो है कश्मीरी रेजिस्टेंस। अगर आप कश्मीर को जो है मुस्लिम आबादी से महरूम करने के लिए अगर आप वहां से लाकर जो है हिंदू को आबाद करेंगे, जिस तरह से आबाद किया जा रहा है ताकि कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील किया जा सके, और वो जो है जाहिर है वहां रेजिस्टेंस तो होगी, और उनकी जो इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट है अगर वो क्लेम करती है कि हमने जो है ये किया है, तो फिर पाकिस्तान का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। सो अगर आपने ये इसको करना है और एक बहाना बनाकर हमारे ही ऊपर हर चीज जो है छींक भी वहां मारी जाए तो वो पाकिस्तान को जो है इल्जाम देते हैं, धरते हैं। इसमें और भी ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फौज के दरमियान कोई खलीज ना हो। इसीलिए हम कहते हैं आइन की पासदारी अमलदारी कीजिएगा, क्योंकि इमरानी मुआहदे के जरिए ही हमारी फौज है। खान साहब ने बार बार कहा है फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, इसलिए फौज और मुल्क को इकट्ठे करने के लिए इमरान खान को मुखलिसी देना पड़ेगी। भारत किसी भी जारियत का मुजाहरा अगर करता है तो इससे खित्ते पर क्या असरात मुरतब होते हैं? इससे देखें खौफनाक असरात हैं। एक बात तो ये है कि अगली जंग होगी ही पानियों पर, ये सारी दुनिया जानती है कि ये जो है इसकी पेशीन गोई की गई है। और ये पानी जो हमारा है सिंध तास मुआहदा 1960 से जो चला आ रहा है उसकी खिलाफ वर्जी है। और बदकिस्मती ये है कि जो ताकतवर मुल्क हैं, चाहे इसराइल के खिलाफ जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की जो हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने जितने भी फैसले दिए हैं इन्होंने हवा में बखेर के फेंके हैं। और जो यूनाइटेड नेशंस ने भी जितनी दफा भी कंडेम किया है, सिक्योरिटी काउंसिल उसको जो है वीटो कर देती है। तो जो ताकतवर है, बदकिस्मती से अब भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया है। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है वो दुनिया में कई किसी को और नहीं मिला है। तो हिंदुस्तान चूंकि एक हेवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है, तो इसलिए हमारी जो है आवाज इतनी मौसर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नहीं होगी, और मुत्तहिद तभी होगी जब आप इमरान खान को मुखलिसी देंगे। इसलिए कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है और वही इसको मुत्तहिद कर सकता है। उसी से मैं समझता हूँ फौज नहीं लड़ा करती है, अकेली कभी फौज नहीं लड़ा करती है जब तक उसके पीछे अवाम ना हो। खोसा साहब, इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान भिखारी है, शहबाज शरीफ के बयानात चला रहे हैं, वो कह रहे हैं भिखारी कभी जंग नहीं लड़ सकते। ये तो मैं कहता हूँ कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन तेरा। ये किस बात पर फख्र करता है ये शहबाज शरीफ, ये जो जाली वजीर आजम बैठा हुआ है कि उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। अरे धेला नहीं आ रहा, तुम्हारी हाल औकात ये है 75,000 अरब रुपया, 75,000 अरब रुपए का पाकिस्तान मकरूज हो चुका है इस वक्त। 3 नस्लें आपने गिरवी रखी हैं। बच्चा जो आज पैदा होता है 3 लाख रुपए कर्जे के नीचे पैदा हो रहा है। दुनिया में तेल सस्ता हो गया है, हमने और उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं। हमने अवाम के अंदर मिडिल क्लास खत्म कर दी है। हमने गुर्बत की दहलीज में इन 3 सालों में अपनी आबादी को इतना धकेल दिया है जिसकी कोई इंतहा है। आज आप लोग फाकों पर आ चुके हैं, आज किसी के पास कुव्वत खरीद नहीं है। आज आप देखें आपकी मईशत जो है और ज्यादा डबू हाल है। और जिस दिन अभी तो ट्रंप ने जिस दिन
IMF کی وہ مدد کرنا بند کر دی تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا حال ہوتا ہے. پچھلی دفعہ تو پاکستان نے بھارت کے اندر گھس کر ان کو مارا تھا, اب کی بار کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بیگرز کانٹ بی چوزرز. اب ہمیں تو ہماری تو ظاہر ہے کہ ایک غیرت مند قوم کی حیثیت سے, ایک اٹامک پاور کی حیثیت سے, ایک کلمہ گو کی حیثیت سے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو خدا آپ کی مدد کرے گا. لیکن جب آپ اپنے ہی ملک کے عوام پر اتنا ظلم ڈھایا ہے 3 سالوں میں کہ آپ نے قوم کو مردہ کر کے رکھ دیا ہے, ایک قبرستان بنا کے رکھ دیا ہے, آواز بھی آپ نے چھین لی ہے, بند کر لی ہے. دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر انڈیا کے خلاف بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے اس وقت. وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں جذبہ دل سے ہوتا ہے. اچھا کوسا صاحب, دل سے آپ کا کیا خیال ہے کہ جب دل ان کے خون کے آنسو رو رہا ہو, جو میں بلوچستان سے ہو کے آیا ہوں سر, بلوچستان میں جب اختر مینگل کے ہم اس میں دھرنے میں گئے, یقین کریں جم غفیر تھا اور سب نے تصویریں اٹھائی ہوئی تھی. کسی نے اپنے بیٹے کی اٹھائی ہوئی تھی, کسی نے اپنے باپ کی اٹھائی ہوئی تھی, کسی نے بھائی کی اٹھائی ہوئی تھی, کسی نے اور عزیز اور اقارب کی جو کہ جبری گم شدہ, کوئی 20 سال سے گم ہے, کوئی 50 سال 10 سال سے گم ہے, کوئی 15 سال سے, اور ابھی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, وہ کیا لڑے. نہیں لگتا کہ موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی اختلافات کو سائڈ لائن کر کے ایک ہونا پڑے گا اور دشمن کو جواب دینا پڑے گا؟ ہاں تو ان کو شرم آنی چاہیے. عمران خان کو چھوڑیں, عمران خان سے بڑا تو محب وطن ہو نہیں سکتا ہے. اور دیکھیں آپ پھر کس طرح قوم یکجا ہوتی ہے. آپ اپنے تو جن کو اسیران کیا ہوا ہے, سیاسی اسیران ہے, ان کو تو چھوڑیں بھائی, ان کا غریبوں کا کیا قصور ہے. ان کو آپ نے صرف اپنی جبلت کے لیے, اپنے اقتدار جو غیر آئینی غیر قانونی اقتدار ہے اس کو طوالت دینے کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں جو پابا سلاسل کر رکھا ہے ان کو چھوڑیں, پھر دیکھیں آپ کیسے قوم اٹھتی ہے. لطیف کھوسلا صاحب, اگر اسی سچویشن میں ہمارا دشمن ملک بھارت اٹیک کرتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہماری ساتھ کھڑی ہوگی, یا ان کا یہی ہوگا کہ پہلے عمران خان کو جو ہے وہ اور یار ہم تو جائیں گے, ہم تو خون بھی دیں گے, دینے کو تیار ہیں, بندوق دیں, میں جانے کو تیار ہوں. پہلے بھی میں یاد ہے مجھے ہربنس پورا پہنچ گیا تھا جب دشمن نے کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ واپس جائیں, ہم آپ کی بھی حفاظت کریں اور ان کو بھی آگ سے مقابلہ کریں. ابھی بھی ہمارا جذبہ بالکل وہی ہے, دھرتی ماں کے لیے ہم اپنی آخری خون کا قطرہ دینے کو بھی تیار ہیں. لیکن کیا یہ مخلص ہیں؟ پہلے یہ تو بتا دیں یہ مخلص ہیں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس وقت, نواز شریف اینڈ کمپنی, ان کو تو صرف اپنی جاگیریں اور اپنی دولتیں اور اپنی ہی جو ہے ملکیتیں بڑھانے کا شوق ہے. ان کو دھرتی ماں سے کیا پڑا. یہ تو کہتے ہیں کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو پیائی ہاتھ سے, یہ تو یعنی صرف یہ چاہتے ہیں کہ 5ویں کی بجائے اگر 12ویں بھی دنیا میں بڑی ریاست ہو جائے گی, یہ باقی صوبے بھی چلے جائیں گے تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس طرح انہوں نے کہا ہے بھوکے بنگالی